ہے نا؟ ہاں ان کے خادم. آپ جانتے ہو کون ہے گلزار ملت؟ جانتے ہو؟ عراق کا نام سنا ہے؟ سنا ہے عراق کا نام؟ بس 2-3 منٹ اور تھوڑی دیر میں وہ بتاؤں گا جو میں نے کہا تھا نا. آج زبانیں کھلتی ہیں بہت سے مولویوں کی اور میں نے کہا تھا کہ وہابیوں میں طاہر غیابی جس کی زبان بڑی بھونی تھی، اور سنی مولویوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ صلح کلیت کی طرف بڑھنے والا ایک مولوی جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ وہابیت کود کے پلیٹوں میں تھوڑی آتی ہے، صرف 4 لوگوں کی تکفیر ہے باقی کی نہیں. میں نے کہا تو کیا اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ علم والا؟ ارے وہ 4 لوگ بھی کافر و مرتد ہیں، اور ان 4 لوگوں کو جو صحیح مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے. ہم تو سب کے لیے وہی پیغام دیتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب رہا بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور سنو یہ بریلوی سید کی بولی ہے. کیا بولو؟ عراق جہاں غوث اعظم ان کے جد امجد، عراق جہاں حسین ابن علی ان کے جد امجد، عراق جہاں حسن امام موسیٰ کاظم ان کے جد امجد، وہی ایک جگہ ہے واسط، اور واسط سے سیدوں کا ایک مختصر قافلہ چلا. سیدوں کا مختصر قافلہ ہندوستان کی سرزمین کی طرف. ملت کے نوجوانوں بادشاہی دور تھا، جس طرف سے یہ سیدوں کی جماعت گزر جاتی تھی اللہ کی قسم راستے منور ہو جاتے تھے، راستے چمک جاتے تھے. یہ سیدوں کا قافلہ ہوتے ہوتے ہندوستان میں یوپی کی سرزمین ملت کے نوجوانوں سنڈیلا کے پاس میں دلگرام شریف میں پہنچا، دعوت الصغریٰ کی شکل میں نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں. اور وہاں سے سیدوں کی اسی شان کا ایک سلسلہ نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں پہنچا ہے مسولی شریف، جس کو سید اسماعیل کہا جاتا ہے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں دنیاوی تعلیم سے فراغت کے بعد روحانی تعلیم کے لیے سید عبدالرزاق باسوی کے پاس جب پہنچے ہیں عشق کے مراحل کو طے کیا ہے. لیکن ایک دن سید عبدالرزاق باسوی مصلی بچھا کر کے ذکر کر رہے تھے. ملت کے نوجوانوں سید اسماعیل گلزار اسماعیل واسطی نے ان کے مصلی کو ہاتھ لگایا تو کچھ ایسی محبت کی باتیں ہو گئی. ان کے جد امجد وہاں سے چلے گئے، لیکن رات بھی تو چلے ہیں. رات میں سید عبدالرزاق باسوی کی خواب میں کون آیا؟ داماد پیغمبر آ گئے، فاتح خیبر آ گئے، مولا علی مشکل کشا آ گئے. ارے وہ آ گئے کہ جن کو ہم محبت سے کل بھی کہتے تھے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے، یہی دیکھا گیا اکثر رضا کے نام سے 24 نمبر کانپ جاتا ہے. اور میرے خواجہ کا ننا سا کٹورا دیکھ کر واللہ انا ساگر کا سارا سمندر کانپ جاتا ہے. علی آ گئے، علی آ گئے میر سید عبدالرزاق واسطی کے خواب میں، اور آ کے کیا بولے؟ میرے بیٹے کو ناراض کر دیا، میرے بیٹے کو ناراض کر دیا. ان کے جد امجد ناراض ہو کے چلے تھے، ناراض کر دیا. صبح ہوئی، تلاش کیا، مل گئے. ذکر کرتے ہوئے کہا سید زادے آئیے، خانقاہ پہ آئیے. لے گئے، اور لینے کے بعد کا مرید ہو جائیے. ان کے دادا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا مرید تو میں رات اپنے نانا مولا علی کا ہو گیا ہوں، مرید تو اپنے نانا مولا علی کا ہو گیا ہوں. سید عبدالرزاق باسوی بولے ہاں وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے. ملت کے نوجوانوں انہی کی نسل جب آگے پلی ہے تو اسی مسولی کی سرزمین پر نور الاولیاء ہے، اور نور الاولیاء کی آل سے یہ چمکتا ہوا پھول ہے، مہکتا ہوا پھول ہے. کیا ان کے نسب کے بارے میں بتاؤں؟ میں تو اتنا ہی کہوں گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. ارے جب میرے رضا جی نے کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے گلی جس میں حسین اور حسن پھول.
पूरे कुरान की भी इज्जत की जाती है, कुरान के एक पारे की भी इज्जत की जाती है ना। नबी के गोश्त का टुकड़ा है गुलजार मिल्लत में, नबी का खून है। आप देख रहे हैं जुब्बा इन्हीं का है, बोलो जुब्बा इन्हीं का है। वो तो हजरत अगर किसी का कबूल कर ले तो उस पर हजरत का करम है। हजरत बहुत नवाजते भी हैं, जुब्बा हजरत का जिस्म पे, अमामा हजरत का जिस्म पे, पैन हजरत का, लेकिन मसौली पहुंचना सरकार नूरुल अवलिया के उर्स में, सरकार इस्माइल वास्ती के उर्स में पहुंचना मसौली, अल्लाह की कसम जिस्म तो इनका होगा, हाथ तो इनका होगा, आंखें तो इनकी होंगी, माथा तो इनका होगा, लेकिन इनके जिस्म पे जुब्बा इनका नहीं, वो जुब्बा होगा जो 1400 साल पहले मौला अली ने पहना है। इनके सर पे वो अमामा होगा जो नूरुल अवलिया का है, वो टोपी होगी जो बगदाद के दूल्हा गौसे आजम की है, इनके हाथ में वो तस्बीह होगी जो महबूब अवलिया महबूब इलाही देहलवी की है, और इनके हाथ में एक असा होगा और एक हाथ में प्याला होगा जिस प्याले को अल्लाह दिया कहा जाता है। वो प्याला वो है, अगर उस प्याले के खूबन को कोई बीमार पी ले तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे, अकीदत से गूंगा पी ले तो अल्लाह ज़बान अता फरमा दे। अरे जब इनके घर के प्याले के धोवन का ये आलम है तो मुस्तफा के कदमों के धोवन का आलम क्या होगा? मुस्तफा के कदमों के धोवन का आलम क्या होगा? तो मक्काराना मौलवी शमसुद्दीन, हमें अपने बड़ों की बारगाह से अदब मिला है, अदब। यहाँ भी बहुत से लोगों के मोबाइल में एक वीडियो उस मौलवी की घूम रही है जिसका काम जलसों में सिर्फ और सिर्फ मौलवियों की तौहीन करना। सही बता रहा हूं, सिर्फ मौलवियों की तौहीन, कभी शायरों की तौहीन, कभी मौलवियों की तौहीन, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। मकराना में रहते हैं वो, मकराना में, लेकिन बस ज़बान इतने। अभी सरकार गुलजारे मिल्लत ने एक बयान किया था, अरे हमारे 100 दफ्तर भी कुछ नहीं, इनके 2 जुमले बहुत हैं, इनके 2 जुमले बहुत हैं। एक बयान किया था गुलजारे मिल्लत ने, बयान किया था, बयान। दावनगिरा वालों सुन लेना, कल को कोई एतराज मत करना, आका बैठा है, गुलाम बयान कर रहा है, हाँ बयान कर रहा है, सुनो। तो सरकार गुलजारे मिल्लत ने अपने बयान में ये कहा था कि करबला में भी और दूसरी इस्लामी जंगों में भी वही मसलक वाले थे जो मसलक आज बरेली के इमाम का है, वही मसलक वाले थे, नहीं बरेलवी थे, बरेलवी। तो इस जुमले को लेकर के उस बुद्धू मियां ने, उस मौलवी ने, है ना, शमसुद्दीन मक्का राना ने, मैं सैयद साहब से कहूंगा मेरी इस क्लिप को काट के वायरल करना, जो लड़के हैं वो भी करना वायरल, ताकि उस तक ये पैगाम पहुंच जाए। साहिबे मामला से बात तुमने की नहीं की बात, क्या तूने बरेली के इमाम की मलफूजात नहीं पढ़ी? बरेली के इमाम ने क्या कहा? मेरा दीनो ईमान, मेरा, मगर दीन किसका? रसूल का। बरेली के इमाम ने कहा मेरा दीनो ईमान। अब जरा देख लो मसलक का माना क्या है। मसलक का माना रास्ता, मिल्लत के नौजवानों, मसलक का माना अकीदा। अब जरा देखते चले जाइएगा क्या बुरा कह दिया गुलजारे मिल्लत ने। गुलजारे मिल्लत ने ऐन हकीकत कहा है, गुलजारे मिल्लत ने सच कहा है, और सच इसलिए कहा है कि जो अकीदा आज बरेली के इमाम का है और बरेली मजहब के मानने वालों का है, वही अकीदा कल करबला में हुसैन का था, वही अकीदा करबला में ज़ैनुल आबिदीन का था। और इसलिए आओ प्रूफ के तौर पे एक हदीस पेश कर रहा हूँ, और तरगीब व तरहीब की यह हदीस है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरगीब व तरहीब में बयान किया इस हदीस को। साहिब तरगीब व तरहीब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, वो ये कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जो सबसे ज्यादा नबी पे दरूद पाक पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। गोया कि जो मजहब इमाम हुसैन का, जो मसलक इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जो अकीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, अरे वही अकीदा तो बरेली के इमाम का है कि काबे
काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब नाखुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जो अकीदा मेरे इमाम का, बरेली का, वही अकीदा करबला, वही अकीदा करबला वालों का। क्या करबला वालों का अकीदा ये नहीं था कि मज़ारात पे जाना जायज है ना? यही अकीदा बरेली वालों का। तो सरकार गुलजारे मिल्लत का कहना भी यही था कि करबला में यजीदियों के मुकाबले में बरेली का जो अब अकीदा है वही अकीदे वाले थे, वही अकीदे वाले थे। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, इन ऐसे वैसे मौलवियों के चक्कर में मत आना, इसलिए कि मौलवी कभी कभी जब अपनी पे आ जाता ना तो पूरी कौम को लेकर डूब जाता है। यही मिल्लत के नौजवानों, शमसुद्दीन मक्का राना का मामला है। हर जलसे में उलमा की मुखालफत, हर जलसे में पीरों की मुखालफत। मैं उस शमसुद्दीन से कहना चाहता हूँ, तूने ये भी नहीं देखा जबान किसके लिए खोल रहा है, बोल किसके लिए रहा है? अरे तू उसके लिए बोल रहा है कि जिस बरेली के इमाम के घर में एक सैयद साहब आ गए और मस्तूरात भी वही बैठी हुई थी। आला हजरत उस वक्त वहां थे नहीं, बरेली के इमाम के घर में जब मस्तूरात को बैठे हुए सैयद साहब ने देखा तो सैयद साहब शर्मिंदगी से पीछे लेट के आ गए और शर्मिंदगी के साथ बैठे हुए हैं। सरकार आला हजरत आए हैं और आने के बाद आला हजरत ने सैयद साहब की बात को जब सुना है और शर्मिंदगी को देखा है तो आला हजरत मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, सैयद साहब शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, घर में जितनी है वो तुम्हारी कनीज़ें हैं और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा गुलाम बैठा हूं। ये मेरे बरेली के इमाम का मर्तबा है। लोगों, प्यार करो बरेलवी सैयदों से। किससे बोलो? बरेलवी सैयदों से प्यार करो। और जो सैयद अबू बकर या उमर की शान में गुस्ताखी करे तो उनको समझाओ कि तुम्हारे ये काम नहीं है। अल्लाह दावन गिरा की फिजा को खुशगवार बनाए। सरकार गुलजारे मिल्लत का साया हमारे सरों पर कायम फरमाए, है ना? ये सुन्नियत की अमानत का नाम है गुलजारे मिल्लत। अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकतों को दावन गिरे के लिए बरकत का जरिया बनाए। सरकार ये सब आपके गुलाम हैं, दुआ दें, करम फरमाया करें इन गुलामों पर। दावन गिरा आपके हवाले है सरकार, करम फरमाया करें। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, बस ये कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। पेश हक मुस्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु